Alors en attendant, Asia, j'ai lancé une vidéo. Enfin, mais je vais couper le début. Ou peut-être pas. Ça y est, j'ai découvert comment tourner une vidéo. Et c'est très facile. Et ben en fait, t'as juste à lancer une vidéo, couper où tu veux, et c'est bon. Tu fais chier. Luan, tu fais chier. Wesh. Asia, j'ai fait un accident. Allô, t'as Jude? Vas-y, rejoins, il y aura une bande annonce. C'est à 2h du matin. À partir de 2h du matin, c'est déjà passé. Et maintenant, c'est toutes les heures. Maintenant, c'est toutes les heures. Et du coup, on attend la bande annonce. Je vais te chercher la Jude quand t'arrives. Qui veut que je le fonce dessus? La Jude, je t'attends, fais pas y aller. Espèce de connasse. Elle est où, Jude? Ah mais elle est là. Ouah. Comment j'ai sauté haut. Par contre, quand il y aura la bande annonce, je vais vous mute, ok? Mais après je vous démute. C'est juste pour la vidéo. Ok? Là je suis en train de la tourner, mais je vais la couper. Quoi? Non, je peux le faire en vidéo. Parce que ça sert à rien. Là, il veut juste pour un petit truc. Aïe. Oui, champion. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai les échos pour une chanson? T'as dit quoi, Dadou? Ah, c'est normal. Wesh, il y a un bizarre qui est ici. À la cabine téléphonique, il y a un bizarre. Wesh, il est trop chelou. Ah oui, c'est une fille qui est sur ma côte. Elle a skin nomade. Oh, mais elle a Waouh! Oh non! Regardez où je suis partie. Coucou. C'est moi. Mais au pire, je peux t'accompagner. Viens. Pas. Parce que je fais que des accidents. Oui, je suis à voler. Coucou. Au revoir. Ah mince. Asia? Mais c'est une fille,
Pomme, 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 gay. Ouais, je suis en train de voler. Et je suis tombée. C'est ma faute. C'est ma faute, je sais pas. Avec quoi d'adulte t'avais un quad? Pas ton problème. Et qui est l'amoureuse du colis? Je te suis. Oh, triste. Elle a été très cool. Il y a la nouvelle fille et le nouvel mec, mais le nouvel mec est avec moi. What? T'es coincé. Bon, allez, je la sors. Mais qu'est-ce que c'est dans Je peux ressortir mon quad. Oh, le méchant, il a pété notre quad. Oh non, j'ai pris mon quad. Oh, c'est pas grave. Pour aller plus vite, je suis derrière. Koba, bouge tes là. Il l'a pété. Oh, il y avait écrit. Asia. Je viens d'apprendre un truc, Asia. Je suis avec ma pote. Asia, je viens d'apprendre un truc. Quoi? C'est que t'es moche. Hein, Asia. Oh, c'est grave. Asia, t'es moche. Pas comme toi. Il est quelle heure? 31. Attends. Il est 52 bientôt. Eh, pourquoi je bouge plus là? Touche pas, c'est mon frère. Noam, bouge tes là. Même si t'en as pas. Noam, bouge tes là. Même si t'en as pas. C'est le bazar. En fait, je crois que je vais mettre la vidéo en entière. Bah, bouge tes là. Mais j'ai dit en entière. Attends, je vais changer mon film. J'ai rien compris. Mais t'as même pas speed, t'as dit ça. Attends-moi, Dadju. Allô, Dadju. Allez, va pour quoi? Asia, regarde. Asia, regarde. Ouais. J'ai fait la danse de Koba avec la banane. T'as vu Noam? Quoi? C'est un beau truc. Arrête de dire ça. En plus, elle a 8 ans, Belzide, comme moi. Elle a 8 ans. Oui, elle a 8 ans. Elle a 10 ans. Dépêche, ça va bientôt commencer. J'y vais. Il est 53. Mais comme ça, je serai pas en retard. Ma banane est contente de danser. Moi, allez, laissez-moi boire mon thé. Laissez-moi boire mon thé. C'est bon le thé. Allez, je me mets là.
et je m'assis. Non, mais regarde ce que je vais faire. Regarde. Oh non. Oh, 4 minutes. Allez, dégage. En plus, il y a des trucs qui commencent à se jeter. Je l'ai jeté en plus. Oh la pauvre. Ah, ça commence à bouger. Attends, je m'assois sur ma chaise. Attends, je cherche. Ah voilà. Ah la pâtisse. La pizza. Comme moi. Même moi, j'ai une pizza. Et la pizza, c'est le dos de l'amitié, la pizza. Venons, on fait tous la pizza. La bande annonce, ça commence bientôt. Oh, c'est trop bon les pizzas. Regarde ta pizza. La pizza, c'est ma casquette. Non, enlève trop, ça fait grave mal aux oreilles. Oui, tiens, enlève ton micro juste pour ça. Merci. Juste pour l'événement, ok? Ah, mais c'est qui dans toutes les langues? Je suis en train de manger une vraie pizza. Moi et Dadju d'un inconnu, on mange notre pizza. Ah bah non, Dadju, elle a arrêté. Moi, je mange la Mais pleure pas. Tu veux une part? Ouais, je crois qu'il... En plus, moi, les mots, c'est clair. Et ouais, mon gars. Ça commence, ça va commencer. Ça va commencer. Allez, je me mets au-dessus de vous. Coucou. Oh, elle est sérieuse, Tina. Bon, allez, on est tous les trois. Je m'assis sur mon scooter, moi. Je suis assis sur mon scooter, ok? Quoique je m'assis sur ma chaise parce que mon scooter il est pas très confortable. Pareil. Oh, cette musique elle est trop bien. C'est ma pote préférée avec Lilou, Léane et Lola. Oh, je sais. Pareil, c'est ma danse préférée. Ça commence dans 1 minute. Oh, Harley Quinn a un katana de Deadpool. Elle a appliqué le katana de Deadpool. Et moi, c'est moi le Eh, Midas, pousse-toi là. Quoi? Mets-toi là, non, mets-toi là. Sur ta chaise, mets-toi là sur ta chaise. Attends, je le cherche. Mets-toi là, bien sur ma chaise. Ça commence bientôt. Coucou madame, vous allez bien? C'est mon frère un peu, donc... Je suis plus grande que vous. Même assis. Oh, ça va commencer, ça fait... Oui, ça va bientôt commencer, Lilou. Et regarde. Ouais, je commence à faire nuit. Ouais, je fais nuit. Oui, alors. C'est parce que c'est mieux dans la nuit.
Hey guys, it's Jeff Keighley, and welcome to a special event here on the island. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like this, just like going to the movies. Before we get to the trailer, I do have a special guest to introduce. Please welcome the star of Tenet, John David Washington. John, welcome to the party. Ooh, what's up, Fortnite? Yeah. This is insane. I mean, this is the first time we've had someone like you inside of the game world. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie trailer. Oh my God, I'm overwhelmed with joy and just humbled to be a part of this great community of beautiful people. So thank you for having me, everybody. Thank you, guys. Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore out almost, right? That's right, but and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Yeah. Oh my God. All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet, and I mean everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I mean, I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Well, we've all been wanting to see more of it, and without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. Pourquoi faire appel à moi? Vous tenez à le savoir? Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux. Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il
Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille? Ce point-là est légèrement dramatique. Oh my God, there you go. The new trailer for Tenet. John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way that, the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information and just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just, being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films, we obviously know his films, but this seems like something different. It seems like this is where he's about to take us for the next 10 to 15 years of filmmaking. The scale and the epicness of it, that's what just blows me away, to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, you were in India, Italy, like all these different places. Mm-hmm. So you really filmed in all those locations, right? Yeah, we were there from Tallinn, Estonia, to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. It was, and to me, it just gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screen. We had some cameras out there, and we filmed it, and at these beautiful locations, and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So it was, which gave me more motivation to just give it my all because of the set pieces and where we are, and we're so detailed and specific to the story that we're trying to tell. And when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. You get more answers. Oh, I just said every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that, because from a stunt perspective, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and it's just like the reverse rappelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? Chris and Hoyte van Hoytema had a camera, and they yelled action and cut. No, but it was some of the moves that we were doing, especially those hand-to-hand sequences and the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God, I'm telling you. No, and again, what I love about this film too is that it's going to be thought-provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this, because again, what we see is only the surface. Every day, I was bugging. Every day I had questions for him, but he was very gracious, and he answered them very calmly and patiently with me.
it was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us. I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's really going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love. I think is like, you know, slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting, heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse of this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were gonna see that, or that was even in the film. Yeah. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into. And we, you know, cast and crew all witnessed it. It was epic, you know. It was incredible. And you know, we all cheered and hurrayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So yeah, that what you saw is really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite, being so honored that, you know, you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite to show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. I did it. Hopefully the first of many. Hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington. And before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay tuned for more details. C'est fini ou je rêve? Non, 5 minutes. Mais vous avez entendu? L'avion, il a vraiment percuté un bâtiment pour de vrai. Il a vraiment Percuté un bâtiment. Du coup, il a vraiment pris feu. Et cet été, sur le grand écran, et bah il y aura le film en entier. Dans 2 minutes, ça commence. Mais non, migration de la fête royale. Migration, c'est maigrir, non? Bah non, c'est la fin. C'est la fin dans 2 minutes. Mais non, sinon il y aurait écrit de grand écran. Mais là, il y a écrit des fêtes royales. Non, la fête. Oui, mais la fête, c'était ça. Non, t'as faim? Non. Eux aussi. T'as bien mangé? Non, j'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. Vous me dites, tu me dis s'il y a un nouveau truc. Bon, dans ce cas, c'était Nono 27. Et ciao.